Padayon ta sa ato ang hinusa ng pagsimba ingon nga mga katawhan sa Dios. So ato ang pahiluna, no? Ato ang nauna kasing-kasing sa pag-focus sa ato ang tumong og tuyo nganong niata aron sa pagsimba nining atong buhinan. So sa di pa nato padayon ang atong pag tuon nining mga pasahin na atong gibasa na ato ang sa milabay na ato ang wala pa nato gipadayon sa pagtuon o karon ato ang padayonon kini, no, sa pag tuon kini mao mga pasahi ingon nga maoy ato ang pinasunod nga pagtuon sa libro sa Efeso. Magampo sa ata mga kaigsuonan. Ginoong Dios way undang among pasalamat diani mo na niani mo makatawhan pinagi sa imong grasya kaluoy kahiusa na usab nining oras sa pagsimba. Salamat kay naami Dios nasama nimo way undang sa paghatag namong tinguha nga ikaw among simbahon diya sa espiritu sa kamatuoran. Pray pud may nga imong ubanan karon sa among padayon nga pagtuon sa imong mga pulong hinaot nga ang imong balang espiritu aktibo mutabang sa imong alagad o sa mga katawhan nga maminaw sa imong mga pulong. Pray pud may sa imong padayon nga pagputling kanamo pagbuga sa bililong dugo ni Ginoong Hesus aron ang amuang matagkaroon og unya nga mga kalapasan mapasaylo o mahimo ping limpyo sa imong atubangan ilabi na nining among pagsimba karon. Ginoong Dios among isalig ang among padayon nga pagsimba pagtuon sa imong balaan nga mga pulong diha lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Padayon ta sa paghisgot may tungod sa na dili ang paghubog, no, sa bino kundi ang pagkapuno sa Espiritu. Sa gyapon di nato kalimtan ang pangutana na unsaon man gyud nato, no, pag himaya ang Dios diha sa church. So ingon nga mga membro sa church nga iya ni Kristo unsaon man nato nga ang Dios mahimuot mahimaya diha sa iya nga church. So balik sa unsay ato nga na katuna na, no, nining maong sulat ni Apostol Pablo sa church sa Roma at sa church sa Efeso, kita dunay mga kamatuoran nga atong nakita nga mao'y makapahimaya, no, sa Dios dahil sa church. Una, kinahanglan nga kita ingon nga mga katawhan sa Dios nga naa sa church nga iya ni Kristo maninguha gyud pag-preserve, pagpasiugdas, pananghiusa diya sa espiritu, diya sa pagkabukro sa kalinaw. So mao na, no, sa chapter 4 verse 1 to 16 nga ikaduha kinahanglan nga kita nga mga miyembro sa church nga iya ni Kristo magkinabuhi ta, maglakaw ta na separate gikan sa unsay mga pamaagi pagkinabuhi sa mga dili magtotoo. Mao na sa chapter 4 verse 17 to 24. Then ikatulo kinahanglan nga kita, no, ingon nga mga katawan sa Dios maninguha nga sa pagpreserbar pagpasiugdag pag-fellowship diya sa espiritu o tinuod na pag-fellowship sa mga Kristohanon. Muna sa chapter 4 verse 25 padulong sa chapter 5 verse 21. So unsa may ground basihanan sa ato ang pag-fellowship diya sa espiritu, no, sa mga membro sa church nga iya ni Kristo. Moto, no, nga atong makita nga di nato pasubon pagulon, no, pasubon ang balang espiritu. Ug unsa may mubugkos nining maong pag-fellowship diha sa espiritu sa mga membro sa church nga iya ni Kristo. Moto, kung kainumdum pa ta mao ang gugma, di ba? Dili ang pagtan-aw lamang sa kaugalingon nga katagbawan o kaugalingon nga interes, kundi ang gugma. So dili ang katog, dili ang mga pangibog. So sa milabay nato na tan-aw, bahin diya po nining pag-fellowship diya sa espiritu nga mao ang kaning balang espiritu mao nimo impluwensya, mao nimo maniho sa pagpadagan sa ato ang tigom, no, sa ato ang panagtigom pag-fellowship sa church. So sa atong pag-focus sa ato na nga nakikita sa atong pasahe, doon ay tulong ka mga pagpangutana na atong itaga at pagtagad na unsa man di ay ang mo impluwensya
mumaniho sa Kristohanong pag-fellowship diya sa Espiritu. Ato na nahuman. No? Ikaduha, nga naman na mainungdanon nga ang pagkapuno sa Espiritu, dili ang pagkahubog sa wine, sa bino, ang maoy mo influensya, maoy mo padagan sa Kristohanong pag-fellowship. Ato na tanaw sa milabay. So karon mo-focus na sa ikatulo para mahuman nato ning pagtuon na unsa man di ay ang gitawag og tinagsatag sa specific na mga buluhaton, mga activity ba nga nagkuyog, naguban, nga maoy mo influensya sa pagmaniho diha sa pagkapuno sa Espiritu nga na sa Kristohanong panagtigom. So mo ni ato ang pukusan aning tumura karon. Nga may nungdanon din no kay mao ni gisulti din sa ato ang pasahe nga maoy makapahimaya sa Dios diha sa church. So kaning ikatulo na unsa man di ay ang mga specific ari nata sa detalye no nga mga activity, mga buluhaton nga nag-uban nga maoy mo influensya mo maneho diha sa pagkapuno sa Espiritu diha sa Kristohanong pag-fellowship. So karon focus ta basahon nato ang verse 19, makita nato ni dinhi verse 19, Ephesians chapter 5 verse 19, nga magsultihanay nga nasa usag-usa diha sa mga salmo, mga himno o mga espirituhanon nga mga kanta nga manag-awit o mohimog pag-awit uban sa inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, no? Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. So, nining maong pasahe, matanaw nato dinhi ang tulo ka mga specific nga mga buluhaton. No? Activity nga maoy nagkuyog, naguban sa pag-impluwensya, sa pagmaniho, pagpadagan, nga sa pagkapuno sa Espiritu nga panagtigom sa mga Kristohanon o diya sa gitawag og Christian fellowship. So una nga specific nga buluhaton, activity nga gipakita sa atong pasahe nga gibasa mao ang espirituhanong pag-awit diha sa pagsimba nato sa Dios. Mao ang espirituhanong pag-awit o pagkanta diha sa pagsimba nato sa Dios. Mga kaigsuunan, matanaw nato nga ang mga dili magtotoo, di ba kanang mga unbelievers, no? Diha sa ilang social nga panagtigom, unsa may ilang awito, unsa may ilang kantahon, mao ang mga awit nga pangdirira sa kalibutan, no? Kanang gitawag og secular songs. Pero dili ingon niini ang awiton sa mga Kristohanon panahon sa tigom sa pagsimba. Dili. No? Kaya ang awiton sa mga Kristohanon, mga katawan sa Dios panahon sa tigom sa pagsimba, mao ang pag-awit sa espirituhanong mga kanta. Diba? Sumala sa unsay gisulti sa atong pasahe, mga salmo, mga himno, o mga espirituhanon nga mga kanta. Diba? Psalms, hymns, and spiritual songs. So, kining pulong din mga salmo, psalms, halos nagkauyon ang mga nagtuon niini nga kini nagpasabot sa Old Testament nga mga salmo. Diin mausab ang gigamit nga sa mga magtutoo nga mga membro sa church ingon nga maoy pagpadayag, pag-express sa tingog sa unsay mga nasinatian o mga pagbatik sa pag-amuma sa Dios, pag-atiman sa Dios, providensya sa Dios. O kining pulong po dinhi nga mga himno, hymns, sumala po sa mga nag-observer, mga pagtuon ini na ani nagpasabot
na sa mga gitawag og balak ng komposisyon, poetical composition, sa pagday o pagsimba ngadto sa Dios o kang Kristo. Ug matud pa nga ang pipila ni ining maong mga gitawag Christian hymns na imo pud ni nga gikutlo sa New Testament. O kining pulong pud dinhi nga mga espirituhanong awit, kanta, di ba na? Spiritual song, sumala po sa mga pagtuon ini na ani nagtumong nga na sa mga awit, nga naa nagpabugat sa mga tema, no? Gawa sa direktang pagday o pagsimba sa Dios. Pero, bisan pa niini, kung inaala na siya, kining maong awit, kanta, dili ni secular nga mga kanta. Mga awit, dili. Kung dili, mga kanta ni, mga awit ni nga espirituhano. Itawag galing spiritual songs. So, karon, muna ang may tabok sa tigom sa mga katawan sa Diyos. Lahi, kaysa mga unbelievers. So, muna'y buhaton. So, karon, mairog ta, niining maong pagtuon, pinaagi sa pag-observar, sa duha ka gitawag o duha ka pilo nga pag-focus. No? Two-fold focus. Nining gitawag og espirituhanon nga pagkanta, pag-awit. Una, nining nga full, pilo, no, kanabang pagpilo, mao ang pulong nga gisulti sa atong pasahe, focus ta, verse 19 nga nag-ingon. Unsa may gisulti diya? Nga magsultihanay nganha sa usag-usag. Di ba na? Speaking to one another. Panahon sa simba, panahon sa tigo. So, kung sa mana siya nga pagkasulti. Mao ni mga kaigsunan, ang ideya niini nga diha sa pag-awit, pagkanta sa mga Kristohano, no? O pag-awit sa kongregasyon, ang matag-usad gyud mukanta. Mao na siya ang ideya niya. Speaking to one another. Nga ang matag-usad yun, muawit, mukanta. So mauni ang ideya ni ining maong pulong nga giingon dinhi magsultihanay nganha sa usag-usa. Speaking to one another. Nga way dili mukanta diha sa usag-usa. Dayon, dugang pa, ikaduha nga pilo sa pagyon. Nining maong espirituhanong pagkanta, pag-awit. Ipakita gyapon sa atong pasahe bersikulo 19 nga unsa may gisulti pa diha nga manag-awit og mohimong pagdaig pag-awit uban sa inyong kasing-kasing kinsa man di ra sa matag usa mo awit ngadto sa Ginoo. Mo ni duha ka pilo. Pag-awit sa usag-usa way di mo kanta, sunod mo awit uban sa inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Di ba na? Singing and making melody with your heart. Ngadto sa to the Lord. No? Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. So, klaro din nagipakita nga ang Ginoo mausab ang focus niining maong pag-awit sa espirituhano. So kita mo awit, mo kanta ta ngadto kaniya. Bisan pa kon ang atong tingog dili nindot. So why di mo kanta? Ani ko kanta kay maot og tingog. Yabag. Nya sao na magsultihan sa usag-usa dayon ngadto sa Ginoo. So why ikyasan? No? Oni ang gipakita ni Apostol Pablo ani nga church. Muawit ta, mukanta ta, ngadto kaniya, ngadto sa Ginoo, bisan pa kon ang atong tingog dili nindot nganuman. Unsa may rason kay ang Ginoo mao man ang usa nga kinsa nihatag kanato og tingog. Ang amang lisod magsinasinyas na lang. Di man na tingog, nakatingog kay kanta yun. Kaya siya may mga naghatag, anak. Busa,
kinahanglan nga kita muawit yun ngadto sa Ginoo. Nganong himo man tana kay mauna ang makapapuno, usa sa makapapuno sa Balang Espiritu ug maoy makapahimaya sa Ginoo. Dahil dugang pa, ibaw nato na kining maong pag-awit nga gisgutan sa atong pasahe nagpasabot ni sa pag-awit nga matinud-anon. Di pud nga pang-awit man kung kaha. Awit ra pud walay sincerity. Walay pagkasinsiro. Matinud-anon, sincero, kinasing-kasing. Ngano makaingon man ta? Kay klaro nga mao ni gisulti sa atong pasahe. Di ba? Ano ba verse 19? Ali, totoo ka na to, ato ang pasahe. Nga manag-awit o muhimog pag-awit uban sa inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo man. Klaro? No? Singing and making melody with gani uban with your heart to the Lord. So, dili hanap, tinaw, no? Na dili lamang uban sa atong tingog nga pag-awit ngadto sa Ginoo, kundi usab uban sa pagkasinsiro. Uban sa kinasing-kasing nga pag-awit. Pagkanta ngadto sa Ginoo. So pag-ulang ta nag-awit sa inyong tan-aw kinasing-kasing to o narato sa inyong buot o niawit lang kay nanganta na ang church o niawit na po pero wa sa imong heart. Sure mo? Wala sa sunod. Awit mo niya kay maunay gisuko. Maunay makapahimaya sa Dios. Maunay usa sa makapapuno sa balaang Espiritu. Tinawag ko nga na kurhian nato itong kaugaling. Wa mo ko kabalo kung nag-awit kayo pero ako ra nag-question ninyo para mususi mo. Bago lang taga-awit kung inana ba ang inyong pag-awit. Diba? Kinahanglan nang sa gani na dili lamang uban sa tingog, siguro nadungog imong tingog. Kung naa pa man ay kulang, gisulti din na dili lang sa atong tingog nga moawit ta ngadto sa iyo kun dili usab uban sa pagkasinsiro, uban sa kinasing-kasing nga pag-awit, pagkanta ngadto sa Ginoo. So kinahanglan nga kita dili lamang musimba sa Dios uban sa atong mga ngabil unya di ay ang atong kasing-kasing layo gikan mo na danger. Diba? So muna nga kinahanglan sumala sa atong pasahe simbaho nato ang atong buhi nga Dios dinuyugan, inubanan sa pagkasinsiro, uban sa kinasing-kasing nga pag-awit, pagkanta ngadto kanila. Ug mauni ang una nga specific nga buhaton, activity sa pagsimba nga dinuyugan, inubanan sa pagmaniho, pagpadagan sa espiritu nga panagtigom sa mga Kristohanon, Christian fellowship diha sa church. So mao ni ato ang duty, mao ni ato ang buhaton. Mag-awit ta. Dayon ikaduha nga specific nga buhaton, activity nga gipakita sa atong pasahe mao ang paghatag og pagpasalamat diha sa pagsimba nato sa Dios. Mao ang paghatag og pagpasalamat sa atong pagsimba sa Dios. So basahon nato irugta sa sunod nga bersikulo, Ephesians chapter 5 verse 20. Na human na nato explain ang 19 verse 20 o sa insulti dinhi nga kanunay muhatag o pagpasalamat alang sa tanang mga butang diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa Dios bisan sa Amahan. Always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. So, makita nato din ang pagkadili pareho sa mga dili magtotoo, ng mga unbelievers, ang mga Kristohanon. Dahil kay ang mga dili magtotoo, na kinsa sa muli mga dili magtotoo, mga reklamador,
mga pagulbulan, naaman na naghiusa sa Manila, gari, napon sila tigong. Pero napitigong sila. Naa sila nagtigong sa paghubog-hubog sa mga ilimnon. Naa sila naghiusa sa paghubog-hubog aron kunuhay ilang nga malimtan ang ilang mga problema o ang ilang walay katagbawan ng mga pagbati, ang ilang pagkadili mapagtintuhon na kinabuhi pa pag-inom-inom, ihubog-hubog na lang. Bigong tabay, ahaman taron. Sabot na yun. Para malimtan na to. Dako pang problema ron ba eh. Ay kabala ka. Ito ka dito. Dimtan na gina. Dimtan, mahubog. Mawasan. Tuan na po. Inom na po tabay. Ay, undang. So, mga ang tigong sa mga unbelievers. Mga dili pagtutuo. Pero kining maong klase sa kinabuhi, sa mga dili magtotoo, dili tinuod, dili na mao ang naa sa mga Kristohanon na kinabuhi. Kay ang Kristohanon na kinabuhi, naa ni nagpadayag, naa ni nag-express sa atong pagpasalamat ngadto sa Dios diha sa atong giniusa nga panagtigom. So ang panagkiusa sa panagtigom puno diha sa kinabuhi sa mga Kristo, puno sa mga pagpasalamat, dili puno sa mga pagmahay, dili puno sa mga pagbagulbol, mga dili. Ang tigom sa mga Kristo puno sa mga pagpasalamat. O kapila man di ay tamuhatag og pagpasalamat. Ingon nga mga katawan sa Diyos, kapila man. Ganak rang maayo atong tanawang masaya sa kalimutan. Di na mo ingon. Kapila muhatag og pagpasalamat. Oh, so tanaw ta sa ato ang pasay. Kita gisultihan sa atong pasay, Ephesians chapter 5 verse 20. Kanunay always muhatag ta og pagpasalamat. Muhatag ang pagpasalamat ang mga Kristohanon kanunay sa walay pagbali kung unsa man ang imong kahimtang, kung unsa man ang kalisod sa atong sitwasyon, sa walay pagbali kung unsa man kapait, no, ang mga problema nga atong giatubang. Kana tungod kay ang mga Kristohanon kanunay man nga naay rason nga kita magpapasalamaton ngadto sa Dios nga maoy tag-iya sa atong mga ginabuhi. No, mao gyud gisulti always. So sa atong pagani sa simba, sukad mo nagsigi og simba. Mao ba na gyud kanunay ba gyud mo nagpasalamat? O natabunan ninyo pagpasalamat tungod sa kapait sa inyong kinabuhi? Na mao na ron ang question. Kaya ingon dire, always. Diba, usahay, pasalamat, dagang ay kadaugan niya. Ug way kadaugan, di na always. Niya kay always man. Clear na to? Nakining always din sa way pagbalik, kung unsa man kalisod ang atong sitwasyon. Sa way pagbalik, kung unsa man kalisod ang mga problema nga atong giatubang. Ano man, kana tungod kay ang mga Kristohanon kanunay na nga naay rason gyud nga magpapasalamaton ngadto sa Dios nga maoy tag-iya sa atong mga kinabuhi. So mao na no nga kinahanglan ang atong panagtigom gimarkahan ni uban sa pagpasalamat ug dili sa pagbagulbol. Dili sa pagmahay, dili sa pagreklamo, ni sa pagka-diskontento sa kinabuhi, dili gayon. Kaya ingon din always man. Pasalamat. O sa unsa man di ay mga butanga nga kita mohatag og mga pasalamat. Ang sa unsa man di ay mga butanga nga kita mohatag og mga pagpasalamat. So, isultihan na punta sa atong pasahe, Ephesians chapter 5 verse 20, nga kita mohatag kanunay o pagpasalamat. Tanawa, nagibutang diyan. Alang sa tanang mga butang. For all
things. Ingon niya, for all things. Mga kaigalaan, di nato kalimtan nga ang tanan nga mga blessing nga atong nadawat walay laing source, walay laing tinubdan ini kinsa. Mao ang Dios. Mo na nga kita no gisultihan ta sa Psalm 103 verse 1 to 5. Na dinhi ato makita. Salmo 103 verse 1 to 5. Salmo 103 versikulo 1 hangtod sa 5. Mo ni ang gisulti dinhi. Ingon ang salmista, "Kaigon ang Ginoo, dayga ang Ginoo o kalagkog. O ang tanan nga niya sa sulod nako, dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo o akong kalag. O ayaw kalimti ang tanan niyang mga tanawa. Ang tanan niyang mga kaayuhan. Nga kinsa nagpasaylo sa tanan nimong kasalanan. Nga kinsa ni ayo sa tanan nimong mga walatian. Nga kinsa mao ang naglukat sa imong kinabuhi gikan sa pagkalaglag. Nga kinsa nagpurong-purong kanimo uban sa may gugmaong kaluoy o pagkamaluluyon. Nga kinsa nagtagbaw kanimo sa mga katuigan uban sa mga maayong mga butang nga aron sa ingon ang imong pagkabatanon mahimong mabago sama sa agila. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Wagi ka na bang murag naay bakante? No? And all that is within me, bless His holy name. Dahil ka ang iyang balaan ng ngalan. Bless the Lord. Dahil ka ang Ginoo, O my soul, and forget none of His benefits. Yung limot-limot. Who pardons all your iniquities. Pinaagi kang Christ sa abilidong nga dugo. For sin. Who heals all your diseases. Tapos tanan na natambalan ng atong sakit sa pagkapatay sa sala. Mao po ni gamiton sa Pikas Kampuri. No? Who heals all your diseases. Ang piang nakalakaw. Ang mga pinagimin. Nakaklaro ana sa context. So pardon. Taksumpay man ko na diha. Who pardons all your iniquities or sin. Who heals all your diseases. Kung ano nag-mean na physical yun. Ayaw yun. Kadaghan man na Christian na namatay dun sa sakit. Tinuod nga Christian. Who redeems your life from the pit or destruction. Who crowns you with loving kindness and compassion. Who satisfies your years. Diba? Dungagan ta niya, 2024 na tayo. With good things. So that your yoke is renewed like the eagle. So, dugang pa. Di na to kalimtan na dili lamang nga kita mo pasalamat sa tanang mga butang nga gihatag sa Dios. Muna no? Muna tanawa gyud kung sa gipanghatag sa Ginoo ay kalimti pagpasalamat siya. Ayo limot-limot diha. Na no? Dili lamang nga kita mo pasalamat sa tanang mga butang nga gihatag sa Dios kun dili usab bisan diha sa tanan nga mga pagsulay kay all things man. Na atong masinatian, na atong matubang nining kinabuhi. Nganong pasalamat ba tani? Mupasalamat ta kay kana mupahinumdum nato unsay gisulti niya sa iyang pulong Romans 8:28. Sa may ingon sa Roma 8:28. Ha? Kita nahibalo. So ang Christian na tinuod dili ignorante. O nag-apel kini Apostol Pablo diya kaugalingon, kita nahibalo. Dili ingawa kahibalo. Unsa man nahibaw-an? Nara sunod. Kita nahibalo nga ang Dios mao ang nagpahitabo diha sa tanang mga butang sa paghiusa, sa pagtrabaho alang sa atong kaayuhan. Niadtong kinsa nahigugma sa Dios. O niadtong kinsa ipanagtawag sumala sa iyang
katuyuan. And we know that God causes all things, New American Standard Bible, to work together for what? For good. To those who love God. To those who are called according to His purpose. So, muna ang rason nga nga dili lamang ta mupasalamat sa tanang mga butang nga gihatag sa Dios kun dili usab bisan diha sa tanan nga mga pagsulay. Nga atong masinatian, nga atong matubang ining kinabuhian kay kana upahinomdom nato nganong pasalamatan na kay ang Dios maoy nagpahitabo sa tanang mga butang dili pagdaot nato for good. So muna nga all things gyud pasalamatan ang Dios sa atong pasahi. Way pilion. Madi man maayos atong pangtan-aw kay di nato parehaon ang Dios gyud sa Isaiah bitaw ingon warn gyud siya. Nga ang Ginoo dili sama sa ato ang una-una, dili sama ang iyang planos tuwa. Lahi ang Dios usahay parehaon man gud nato ko nang madismaya ta. Kung naay murag lisod nato, murag dili na maayos sa atubangan si dili. Kabalo siya na kanang lisod nimo para na sa good nimo. Mao man nagisulti sa Roma, unsa kayo sahay, na atay di man kita kabalo mong gud sa unahan gud, siya may nakabalo. Sa atong una dili maayo, pero sa iya maayo na kay siya may nagpahitabo para sa good nato. And we know that God causes all things to work together for good, yun na siya. To those who love God, to those who are called according to His purpose. Basta kita, naana diyan Kristo. Walay mga panitabo nga dili good para nato. Kung Kristiyan ta. Pero nimo mao pa din ni Kristo distraction gyud na. Mo nang muduol gyud kani Kristo. Karon ayaw sunod adlaw. Para nga bisan unsay mahitabo sa imong kinabuhi para good na nimo pero sa karon di ginaipinto pagida sa sin. Nato apektado man tana kay unong nanganay ana tungod sa sala pero para good na nato sa Kristiyan. Kung di ka Christian, hindi gina good sa imo. Mama kay apel anak, hindi man ka diyan ni Kristo, pero ang Christian na may isaaran na ang way, refer sa mga miyembro sa church sa Corinto. So, muna ka, kung unsa may mga panghitabo, para good gina sa Christian, pero kay di man ka Christian, wa kay apel. Unsa ka miserable imong kinabuhi, duol gyud kang Christ karon. Kay bahalag bisan unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, ma-comfort ka kay bisan unsay mahitabo para good man na sa Christian. Pero di Christian, di gyud na. Paano niyo? Kay ang ingnan ani, we know causes all things work together for good. Di man na ang unbelievers ingnan ana. Kita man Christian. So muna ang challenge sa wa pa din ito duol ni Christ. Kabaton kang walay katapusan kinabuhi dayon mo na. Maka-interpret na kag unsay mga mahitabo diya sa imong kinabuhi ingon ang pulong sa for good na nako. So inaot Christian kamalo ta. Ditudloan ta. Kinusahay ra ba makalimot ra tani nga naay mga mahitabo nga tag nanagudoy. Kung imong gi kuan ang pulong sa Ginoo nga mas nakakita pa ka kaysa pulong sa Ginoo. Dili and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His. So, walay rason nga di ta mo pasalamat sa tanang butang. Christian. So, karon unsaon man nato sa paghatag og mga pagpasalamat? Okay, mahatag mo dito di ay. Kita gisultihan sa atong pasahe, balik ta. Unsaon nato paghatag og mga pagpasalamat? Verse 20 diha sa ngalan sa atong Ginoo Hesus Kristo, in the name of our Lord Jesus Christ to God. Di nato kalimtan nga ang matag butang na atong nadawat nahimo ning natinuod pinaagi ra gyud sa makaluwas, pinaagi ra gyud sa makatubos. Perfect na trabaho ni Kristo sa kaluwasan. Ug busa ang atong pagpasalamat mahimo lamang ni gadawaton. No? Dawaton ngadto sa Dios pinaagi ra gyud sa pagpataliwala ni Kristo. Kung wa pa ka ni Kristo lisod,
Kay ingon din nga mudawat ang Ginoo pasalamat in the name of our Lord Jesus Christ to God. So busa, balikon ako, busa ang atong pagpasalamat mahimo ra gyud ni, mahimo lamang ni nadawaton ngadto sa Dios, pinaagi ra gyud sa pagpataliwala ni Kristo. So karon, kan kinsa man ta mohatag og mga pagpasalamat. Ang kinsa man ta mohatag og pagpasalamat. Sa gyapon gisultian ta sa atong pasahe, Ephesians chapter 5 verse 20 nga nagingon ngadto sa Dios bisan sa Amahan. So God even the Father. No? Ibaw nato nga ang Dios Amahan mao na ang siya gitawag og prime nga nagpalihok sa matag usa. Matag butang o sa tanang butang. Siya mao ang gitawag og ultimate nga nagpahitabo sa matag butang, ang Dios Amahan. So busa ang atong mga pagpasalamat ato ni nga ihalad, ipasalamat dili lamang diha sa mga tao nga kinsa gigamit sa Ginoo sa pagtapang nato. Dili lamang anak ang Ginoong Hesus nga kinsa maoy nilungkat nato, nag-amping nato, dili lamang nga sa balaang espiritu nga kinsa maoy nagministeryo ganin nato, kundi usab ngadto sa Dios nga Ama. Diba? Mao ni ang ikaduha nga specific nga buluhaton activity sa atong pagsimba nga giduyugan, giubanan sa dumala pagmaneho sa balaang espiritu sa atong panagtigong ingon nga mga Kristohanon. Nga mao ang paghatag yun o pagpasalamat sa atong pagsimba sa Diyos diha sa tanang tao. So ikatulo, nga specific na buluhaton, activity nga ipakita sa itong pasahe, mao ang usa ka mapasakupon. Gusto kong translate ani kana ba mapailawmon nga attitude kinaiya sa usag-usa. No? Ato i-explain. Mao ang usa ka mapasakupon nga attitude kinaiya. Nga tanawa, mao gyapon makita nato nga prinsipyo sa atong pasay. Ephesians chapter 5 verse 21 katapusang bersikulo, o pagpailalom nganha sa usag-usa. Itsa may gimin ani mga membro, kada usa nga membro sa church, unsay sunod? Ibutang diri. Pagpailalom nga sa usag-usa diha sa pagkahadlok, diha sa pagtahod ka Kristo, and be subject to one another. So wa ni nag-isgot dinhi nga usara ka membro mo'y subjikan. Bantayan nato nga mao ni nature sa church, and be subject to one another. So why howd? Why superior? Di ba nabadlong nga sa superior din subject to one another man. Kaya kung naa man doy superior din magupot man na. Bawa ang privacy. So iya din and be subject to one another. Ibutangan doon in the fear of Christ, in the fear of man. So, tanaw na ito, kining maong pagdasig, pagpahimagno, dili ni pareho sa mga dili magtotoo. Sugutan na po na ito ang mga dili magtotoo, no? Mga unbelievers, kakinsa sa diha, nga mga hubog na sila, sa nature na, mayo pa na ha, mayo pa na, tigaw na, wakpay away, walang pay, bikil-bikil, pagbukulan ng hasan, ito na, mabikil ng istorya usab, sa kayo mag-ingon, ikaw rin ang buwan, ito na, diba? Mga na nature, anong kaingon ko na, ay, sa si Ginoo manggod, papagugituhan, ay nanak manggod, kung makita, no? So, kung sa ingon din natanaw na to, sa diha nga ang mga dili magtotoo nga kinsa mga hubog na sila, sa diha nga sila giharian na, gidominahan na sa mga inimnon, sila mahimo na nga sa nalisunod.
manag-away. Pangita ka na mo pista nga away. Ano ba magpista ba? Di ba? Uman ana, ayaw, ana-ana, ay patakal ko anak, kaya mga hubog. Mangi-away na sila. Pagpatay pa yun. Di ba? So, sila, panahon na maarian na sa ilimnon, maarian na, hubog na, mahimo na dayon sila manag-away. Magpatay sa usag-usa. Muna nature sa mga unbelievers sa ilang tigong. Ipay pa na, karon kayo pa man nahubog, pag na siya kitay na sa mga babae, ay, ayaw! Nagbuwan mo, dasmag-dasmag ito mo sa. Real na, sa ilang tigong. Pero, dili ingon-ini ang panagtigong sa mga Kristiyan. Pero pait lang, no? Kaya ay ubang mga tigong na, wag man ta mga hubog, murag na nga hubog. Kaya nag-iaway. Na, unsa na lang ka na maunay mahubog. Wa manggalit na hubog. Away man gani. Sa utang makatungog. Maunsa na ka na. Ato na din ang islutan mga reaksyon. Gusto ni sa pulong sa Ginoo ba? No, nga diha sa tigong sila na agi pagpailawmay sa usa-usa. So dili ingon ana ang panagtigom sa mga Kristiyanon sa pareho sa panagtigom sa mga di magtotoo. Kaya kita din sa atong pasay gisultihan gyud nga kinahanglan mupakita tag pagpailalumay. No? Pagpailalom sa usag-usa. Gitawag na siya mutual submission. Pero naihawod, lisod kay na mo submit sa uban. So di na pwede sa katawhan sa Ginoo. Kay pulos naman pupunta ng Kristiyan. Hinawag di na mahitabo sa katawhan sa Dios. Kinahanglan kay mo manigi target ni Apostol Pablo ani nga church na ay mutual submission sa mga katawhan sa Dios. Kini nagpasabot usab nga naay pag pinaubsanay. Maglumba o pagpainubsanay, dili paglumba pag patigasay. Dili, opposite na. Ang Christian, dili mo na. Na ay pag pinaubsanay sa atong mga gikinahanglan, sa atong mga timuha, o sa atong pagbati sa unsa pagibati sa uban. Diba? Nini atong sa atigom sa mga katawan sa Ginoo, nini atong gikasilagan ang kinaiya nga, unsa man ning angay nato patyo nga kinaiya gyud. Na makagugwa gid ni siya. Unsa nga kinaiya? Tungo ni. Ako'y una. Me first. Di na ka the angel. Ako'y una. Me first na mentalidad na iya sa mga dili mag-totoo. Na iya sa kalibutan. Nganong ingon man ana, mga kaibigan? Nganong di man na siya pwede? Kaya una-una si Kristo. Ano? Di ba? Kristiyan ta. Ya, nganong nimo ko tang Kristiyan? Kay disipulo ni Kristo. Ang Kristiyan gikan sa pulong Kristo, mga sumusunod o kinaiya ni Kristo. Niingon pa si Kristo, me first. Ako'y una. Hindi kayo. Una-una to si Kristo. Una-una si Kristo. Nabisan sa gabi nga siya nasayod na budian siya. Nungdot ka ng istorya? Nabudian si Kristo? Kabalo siya? Pero unsa may iyang gibuhat? Siya nagpadayon sa pagpanghugas sa hugaw ng mga tiil sa iyang mga disipulo. Matod pa sa usa ka, nagtuon ani. Wala na ako giapil, no? Siya nagpadayon sa pagpanghugas sa hugaw o baho ng mga tiil. Pero dito naman. Dito ako wala na ako giapil dire. Siyempre, na di man pareha, no? Na nato na isgutan, no? Ang mga tiil, di ba na kasi klase ba na siya. Pero kung sa gihimo ni Ginoong Hesus, ang sa iyang gibuhat, adi ko, ako'y Ginoo, ako'y king, mga disipulo mo, dapat, pastri. Magihimo ni Christ.
Nag-superior siya sa iyang wala, oy. Na-record ba na sa Bible? Nga nanghugas si Jesus sa mga tiil siya ni Polo? Kita kayo na nato. Pero muna, kung di ta magbantay, di na to awato na mga kinaiya. Mag-superior ta. Ayaw. Di na maoy kinaiya sa ato ang master. Master guys siya, pero nanghugas siya, oy. Di ba? Sa hugaw ng mga tiil sa iyang mga disipulo. Di lang anak, nagministeryo siya sa anak sa ilang mga panginaanglan. Mauna, ang Christian na word. Dili Christian lang sa ngalan, pero sa application, di na maoy ipangbuhat. Di na mga kaigsuunan. O kung mauni ang gihimo ni Ginoong Jesus, na nanghugas siya sa mga tiil, gani kabalo na siya nga naay mamubudhi niya, apil pa niya ugas ang mubudhi niya. Diba? Kung mauni ang gihimo ni Ginoong Jesus, nga na siyang mga disipulo nan mauusab ni ang atong buhaton diya sa atong Kristohanong panagtigom. Kuntik sa panagtigom nga naatay inalagaray sa usag-usa. Dili ingon sa mga palahubog nga naa ang panag-away. Mag-grieve yun ang Holy Spirit na. Masuko yun. Dili ingon sa mga palahubog nga naa ang panag-away, palabwanay. Unsa pa gyud yung batayan sa mga palahubog? Inambugay. Unsa pa gyud? Pagbikilay diya sa ilang panagtapok. Unang gidil gina ni Apostol Pablo kay paano ta gisultihan din naagi mga tao ni inom palahubog. Di ba mo na yang gikuan sa babaw. Kay makuturo naman na. Pero ang katingad-an lagi bisag wa ka inom murag hubog og kinaiya. Mo na danger. Di ba? Ato ani, ato din gikuha unsay kuan sa kay gikuan din mag pinasakupay man. Mutual submission man. Yung sahod na na. Ang ingon sa Bible, wala. Ikuha na to. Pinasakupay. Subject to one another man. Di man nga naay usara nga anhata mo sa pastor. Subject mo na ko ha. Dili, tanan yun. Di ba? Na ang panag-inalagaray sa usag-usag, dili ingon sa mga palahubog nga mga nga naang panag-away, palabwanay, hinambugay, pagbikilay sa ilang panagtapok. Kinahanglan nga atong isalikway, dumtaning kinaiya nga ang pagka-selfish o pride. Secret man yung pride, usay. Pwede na gamiton pagpagarbo ang pagpaubos. Kita raman kabalos atong heart. Muna nga, i-check na kanunay nato sa itong sa pulong sa Ginoo. No? Dungta nato ng pagka-selfish o pride, pagka-makaugalingon ray dilantaw, nakayuhan o pagpagarbo, nga diin, musangko, kana, mupunta nga na sa pagsalig sa kaugalingon, mupunta nga na sa pagkahari-harion o kinaiya, attitude, mupunta nga na sa pagkamasinahon, o pag-indigay, pagginambugay, o pagginambugay sa pagkamaing laki. Matter. Insay maayong laki. Nato, diba? Nanana. So karon, kung saon man nato sa paghimo ang attitude kinaiya sa pagpasakupay. Kanina sa isiwa. Kung saon man nato paghimo ang attitude kinaiya sa pagpasakupay, pagpailalumay, pagpaubsanay sa usag-usa. Kung saon man. Kung saon. Nasto pasay. Ephesians 5:21. So, tumoy, katapusan, diha sa pagkahadlo, pagtahod ni. Kung mahimo manggog ka ana, wa kay tahod ni Kristo, kung di ba na nga? Ibutang? In the fear of Christ. Mao ginang ibutang diya. In the fear of
Christ. Di ba na to, no? Ang matag usa ka mga membro sa church, usa na ka part, usa na ka bahin sa lawas ni Kristo. Busa, kinahanglan na atong ipakita kining maong pagpasakupay. Pagpailalumay, pagpaubsanay sa usag-usa, ingon nga pagtahod. Di ba? Sakto? Ingon nga pagtahod, ingon nga kahadlok, alang kang Kristo ang ulo sa church. Unsa na kangilan, no? Ingon, body ni Christ, nianaan ng mga tahod sa ulo sa church. Ang church biya, wag na ipanagiyag tao. Christ biya na, niya pabadlong ta. Muna ka, delikado. Diba? In the fear of Christ man. So busa, kinahanglan, balik ko na ko, nga ipakita na to ang pagpasakupay, pagpailalumay, pagpaubsanay sa usan-usa. Ingon nga pagtahod, pagkahadlok, alam kang Kristo ang ulo sa church. O mauni ang ikatulong specific na activity, bulaton sa pagsimba nga giduyugan, giubanan sa pagmaniho sa Espiritu nga panagtigom sa mga Kristiyanon nga mao ang usa ka mapasakupon nga attitude kinaiya sa usan-usa. O kung mauni ang mahitabo, kung mauna, kung naana makita sa church nga iya ni Kristo, unsay ending ana. Unsay pinaka topic sa ato aning context sa sulat ni Apostol Pablo sa church. Sa church sa Ephesus. So sige na ko balik-balik. Numduman niya. Mauni mahitabo diha sa panagtigom sa mga Kristiyano nan mo resulta ni paghimaya sa Dios diha sa church. Kay di gayud mahimaya ang Dios diha sa church kung ang mga membro diha pabadlong sa mga kinaya. Dili o dili kayo. Muna gidil ni Apostol Pablo dali sa church sa Ephesus. Seryoso na yung mga kaigsunan magsusigit sa so sa katapusan, di na ito kalimtan, aron atong mahimaya ang Diyos diya sa church, kinahanglan na ang panagtigom pag-fellowship sa Kristohanon mamarkahan yun sa kalahian sa unsay panagtigom sa mga tao sa kalibutan. Lahit yun siya. Hindi siya pareho. Kinahanglan nga ang atong attitude kinaiya dili danghag, dili careless, dili walay pagtagad, kaning gitawag dili reckless, dili foolish, dili binuang buang, kundi naa ang pagkamabinantayon o pagkamaalamon sa atong mga buhaton. Dahil dugang pa, kinahanglan yang atong panagtigong giubanan pinaagis pagkanta o dili pinaagi sa kalibutanon ng mga kanta o dili pinaagi sa mga salmo, mga himno, mga espirituhanon nga mga kanta. Kinahanglan nga giubanan kini ang panagtigom sa mga katawan sa Ginoo, kinahanglan giubanan kini pinaagi sa pagpasalamat o pag pinasakupay sa usag-usag nga attitude. Kini may tabo lamang kon bawa na to di na nato mahimo sa itong kaugalingon. May tabok ra gyud na kon ang mumaniho, mo impluwensya nato, dili ang pagkahubog sa bino, kun dili ang topic nato ang walaan. So, man ko naghubog-hubog. Di man na mo isyo. Kaya naapoy, dili pala hubog, pero maura po kinaib, hubog. Imong heart, di pa utro. Okay, yun na. Kaya naapo ganit mga palahubog, mga atong panang. Igamit na Apostol Pablo din nga ang balang espiritu maugid na epektibo na kinahanglan mo impluwensya mo maniho diya sa unsaman panagtigom. So busa ingon ng mga Kristohanon usa gyud ka mainungdan kayo nga kita padayon nga mapuno uban sa balaan espiritu. O sa unsa man nga paagi nga padayon ta mapuno sa balang espiritu. Kinahanglan unsay buhaton nato aron mapuno ta permanente sa balang espiritu. Na discuss nato sa milaw. Kinahanglan nga dili nato pasugon ang balang espiritu. Diba? Sa Ephesians 4:31 niya. Unsa man itong makapasubo? Ay, ang atong kinaiya lagi. Pasahanan gid na.
Ephesians 4:30-31, daghang i-discuss itong mga detalye dito. So, kinahanglan nga kita naa nagpadayon sa paghampo alang sa presko nga pag-supply sa balaang espiritu. Muna sa Luke 11:13, muna atong prayer gyud tanaw kay Luke 11:13. Busa kon kamo bisan sa inyong pagkadautan mahibalo mangganing mohatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak, unsa pakalabaw ang inyong langitnong amahan nga mohatag sa balaang espiritu niadtong kinsa mosangpit mangayo kaniya. So muna sige pray. Pangayoon na to nga mapunot na sa balaang espiritu. Pero ang warning ayaw siya pasuban. Kaya kung masubo sa paghatag anak. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Busa, kinahanglan, ingon nga mga Kristohanon, nga padayon ta nga mapuno sa balaang espiritu. Kay mauni ang mumaniho sa pag-impluwensya nga na sa panagtigom sa mga magtutuo. No, kang Kristo, Christian fellowship. So muna ang sa Christian. Pero kanimo maniya karon. Kanang pasabot nga wala pay tinuuray nga relasyon nga na kang Kristo. Unsaon man nimo sa pag-apply ning maong mga pulong sa Ginoo diha nimo? Unsaon man? Usa sa ma-apply diha nimo no. Dili gayud mahitabo nga ikaw mapuno sa balang espiritu gawas kun makabaton usa ka pag-una sa balaan. Sa pagkapuno o wa pa man kay balaang espiritu. So di gyud ka mapuno. So mo na hadlok no, isure na to naabot gyud natong balaang espiritu. Kay kung wala, di gyud ta mapuno. Kay kung wala pa nimo nabatunan ang balaang espiritu, ang panagtigom sa mga Kristohanon sa pagsimba sa metabo bukat. Dili makalipay. Alam nimo ang Kristohanong panagtigom boring. Ano yung problema niya? Unya, mas palabihon nimo na muanha ka sa panagtigom sa mga di magtutuo, ganahan kay kang ipon dito kaysa ipon ka og tigom sa mga magtutuo. Ang imong ganahan ka mo tigom sa mga dili magtutuo unbelievers kaysa panagtigom sa mga Kristohanon. You would rather be in the social gatherings of unbelievers than be in the gatherings of Christians. Mao nay may tabo sa tao na wala pay relasyon tinuod ni Kristo, o kasabot wala pay nakadawat sa balaang espiritu. So check kuno nato may to ganahan. Nato Christian, ganahan ra kita? Taruho nato na. Sure? Mana, kamon tubag anak. Kaya ako, ganahan dito. Sa grasya sa Ginoo, ganahan dito. Ang mga katawan sa Ginoo. O anha ka mo apil sa panagtigom. Napo din, no? Na, kaniwa pa yung balang espiritu, ganahan po din siya mo apil sa panagtigom sa mga nag-angkon ng mga Christian, diin ang panagtigom pariho rapod sa panagtigom sa mga di magtutuo. Kana tungod kay ikaw, wala pa man ang baton sa balaang espiritu. Busa ang pag-awang karon batuni pag-una ang balaang espiritu. Pero ang pangutana, unsaon manimo sa pagbaton sa balaang espiritu? So mingo unsa pud ka? Magbaton ako pero unsaon pod? Sa atong gidil. So unsaon man nga imong mabatunan ang balaang espiritu? Pinaagi ra gyud na sa pagtuo nga ka Kristo, o ikaw makadawat sa balaang espiritu sa saad. Lalo na Ephesians chapter 1, verse 13, Galatia chapter 3, verse 14. Once nga naa na jud kay pagtuo, mutuo ka karon dayon, tinuod nga pagtuo, imong madawat diha ang balaang espiritu. Mao na gisulti Ephesians chapter 1, verse 13, Galatians chapter 3, verse 14. Kaysa diha nga imo na nga madawat ang balang espiritu, pinaagis pagtuo nga nakagkristonan, mauna ng tumura na ikaw makahimo na sa pag-appreciate
sa panagsigom sa tinuod nga mga Kristiyan. Nga diin mao ang pag-fellowship diya sa Espiritu, nga diin usab mao ang paghimaya sa Dios diya sa So, kita karon o diha nimo kung mao na imong buhaton modul ka kang Kristo, no? Kung wala pa ka kang Kristo, di ka ma-appreciate. Pero sa diha nga madawat na nimo ang balas na ma-appreciate ninyo ka. Sa kanindot sa tigong sa mga katawhan sa Diyos. So nato karon be, Christian, nindutan ra tao dili. Kamo ra gyapon katubagan. O no, gusto ni. Naatay ba lang ang Espiritu, nindutan dito kayo, mahimo pa lang. Si David, ya? Kaya nung pa mo na David, na gusto din niya, nag-desire siya na mahimo pa, magpuyot na lang din siya sa palay, tibuok niya kinabuhi. So, na, ya, kita pala. Ito, mauna ang naay bala ang Espiritu sa Diyos. Ningawon sa tigom sa mga katawhan. So now, nakuha na nato, hindi mo mapapalit doon ni Christ, dahil maangko ni mo ang pagkaminaw sa tigom sa mga katawhan. So di na kamingaw na itong tigom mo sa mga unbelievers, na puros lang mga binuang, puros lang, may kapos lang, madam. O Diyos, nga langit nun, salamat kayo nga huwag iundang imong pagpahimagno namo. Salamat sa mga pag-upay nimo. Tapos tanan, bisan mong sabay bulangat sa mga kinuboy, padayon yung salamat nimo kay napasaylo ang mga kalabasan. Dili na may mga ibabayad sa mga sala, kundi si Kristo ra gyud sa krus sa Kalbaryo, busa libre nami nga di na masilutan sa silot nga way katapusan. Salamat kay kang Ginoong Hesus Kristus. O ginaot nga mga kamatuoran nga amo ang naangkon karon, di mo ning isulat sa mga kasing-kasing ug ikaw mo pasilugan. Kung katong wala pa din ni Kristo padayon, taka mong hatag kanila sa grasa sa paghinusol o pagturo. Aron sila makabaton sa balaang Espiritu nga maoy mutabang nila na sila makahimo na sa pagkanta nga madasikon, sa pag tigom na malipayon diya sa kauban sa imong mga katao. O Diyos, salamat kaayo. Ibalik na mong himaya, di alam mo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.